দেল মাংস হইলে খটাকে কে পচারে। খটা নেই মিললা বলি নেই কাঁদ। তো হেলো দাদা ভাই নানি মনে কেনতা অছ, এই ব্লগ দেখি করে এনজয় কর। মুড়ে পগড়ি চশমা পিন্ধি কেনে গতি করুছে বলুছ কে? কুଣ୍ଡা বরি ঘর গড়ে যাଉଛ কিনি সেথি লাগি। খরা এন্তা হতিছি যে মুড়র বাল কেটা ডলির ধান মনে ବି ପାଚି যাଉଥିସି না। খরার তাপমান টিকে দেখ তো, মোর তো 9-6-15 হি যাଉଥିସି না, আর মোর গাড়ি তো 15-15-30 হি যাଉଥିସି না। সেঠারে লাগছি মোর গাড়ি কে সোস যে পিলে দেছি সাহু ফিউল ট্যাঙ্ক নে। সেঠারু আসি যেছি মেন रोड के रास्ता भी बनी छे वो, आरु रास्ता भी खाली थीसी। हेले क्या करब, मोर गाड़ीर कोटा थीसी 30 ने। ई पाखरु जेसी लेफ्ट के गछर छाई पड़ू थीसी जे हाय लागु थीसी। गाड़ीर स्पीड भी 30 ने का थीसी। 20 मिनिट भितरे पहुंची जेसी सडुहर गाँ के। किए देखिछ बेले कमेंट माध्यम रे जणाओ किन जगह जे। बिना देरी करी किना जेसी टिफिन खाई करे एसी आइसक्रीम खाई। से पाखरु आसी जेसी गछर छाई तल के, आरु मोर सने थीसत गुलु बापा। सेतकी बेले खाना समय भी हि जेसी गोटे दल बसी थीसत, आरु आमे जे केते खाउचत बोली करी देखुथिसु। सेतकी बेले आमर पाली भी आसी जेसी। सबु लोग के खली दोना पड़ी छे, हेले मौका नहीं। कहा के कोई भी ई झाल फुटवा दुख के, ई दुख के देखी करी दोना आनी देसत, संगे संगे देल भी। तापरे पड़सी मांस। मांस पल्ला के खटा के पचारे। खाई करी के रहे बाबू आई खरा ने बोली करी बाहर सी घर के। मिलमा परवर्ती ब्लॉग रे। जय जगन्नाथ। आउ थरे देखो।